कृष्ण जय माताजी। स्वागत है तमारू नवा व्लॉग में। जो झाड़वानी गाड़ी रोडे आई गई तो आपणे ऊभी रखावी है। हवे आपणे लेवा छे झाड़वा, तो झाड़नी खरीदी करी शुं झाड़ लई तमने बतावी ने आगळ वावी बतावुं। अने रौनक भाई जो आपड़ा ऊभा ऊभा केवा मार हमू जोवे छे। जोवो का रौनक झाड़ लेवा छे ने रौनक ए दीको। આપણે જો આ રોપાવાળાની ગાડી ઊભી રખાઈ હતી ત્યાં આવી ગયા છીએ ને જોઈએ હવે આપણે આમાંથી જરૂરી છે એ રોપા છે તો કઢાવું અને તમને બતાવું શું લઈ। જો આટલા રોપાની ખરીદી કરી છે અને વાવી દઉં અને વાવતી જાઉં ને તમને નામ બતાવતી જાઉં। જો ખાડો ગારીને તૈયાર થઈ ગયો આપણે ખારેકનો, તો હવે ખાડાની અંદર ખારેક મૂકી દે। ખાડામાં ખારેક મુકાઈ ગઈ, હવે આપણે એને ધૂળ નાખ દે। खारेक ववाईन थई गई कम्प्लीट। जाए बीजी खारेक वाववी है आटला सेढ़ा थी आटली दूर, एटले एनो खाडो कर ले अहींया। अने आम हमें आपणे आंबानी लाइन आई जाए। आपो भैया तो जो कि निकली ज जवाना है। हाचा कायमना झाड़ आज रहेवाना आंबो अने अहींयाथी एटली दूरी उपर अहींया खारेक। खारेक बे वच्चे 10 फूटनो ज गाळो राख्यो है। तो आपणे अहींया पाछो आपणे खारेकनो खाडो कर दे। वरी कोथળી काढी नाखी, केवा सरस मूळ है। એટલે આ ખારેક તો ઉજરી જ જવાની છે, કંઈ વાંધો જ નહીં આવે। ખારેક તો જો કે ઉજરી જાય પણ આવવામાં તકલીફ પડે। હવે આ ભાઈ વિશ્વાસ લીધો છે કે આવશે જ। તો જો આપણે ખાડામાં ખારેકના ઝાડને મૂકી દીધું અને હવે એને ફરતી આપણે ધૂળ વાર દઈ। આપણી બીજી ખારેક વવાઈને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ। झाड़नो जो खाडो थई गयो, हवे एना फरती धूळ नाख दे। चेरीनुं झाड़वुं अंदर मुकाई गयुं छे। आ छे चेरीनुं झाड़। जुओ, जेने न जोयुं होय जोजो, चेरीनुं झाड़ आवुं होय। विधा बे आ सेना से ई तमारे आगळ जाणवुं होय तो पूरो विडियो जोजो, एटले हूँ तमने खबर पड़े कि आ बे हजी सेना झाड़ छे। तो आपणे आने तो जो અહીંથી ઉપાડ્યું, હવે એની જગ્યા ગોતવા જાવી જોઈશે। आ लाइन आपणी पूरी થઈ गई। सेतु, चेरी, जामफरी बे खारेकना आखी लाइन भराई गई। હવે આપણે આની નવી જગ્યા ગોતવાની है। तो આપણે એની નવી જગ્યામાં આગળ વિડીયોમાં જોજો ક્યાં આપણે જાય છીએ। એમાં આ ચીકુની બાજુમાં અને આ બાજુ છે લાઈનમાં ડ્રેગન ફ્રૂટ અને અહીંયા વચ્ચે આપણે આવશે। હવે ખાડો ગારવો છે। આ ઝાડ શેનું છે ખાડો ગારીને મૂકું ત્યારે તમને કહું કે આ ઝાડ શેનું વાવવું। કોથળી કાઢી નાખી છે ને એનો ખાડો થઈ ગયો તૈયાર। ને આ ઝાડ છે સફરજનનું અને આપણે હવે એને ખાડામાં રોપી દીધું। જો आ झाड़ आपणे वाव्युं सफरजननुं झाड़ छे। आ जोईए हवे आपणा एरियामां थाय है। एक लई अने ट्राय करी है तो जोईए हवे झाड़नो वारो आव्यो है। अने आनी जग्या हवे क्यांक गोतवी जो है तो आपणे हेला जाय। आनी जग्या एवो विचार कर्यो है कि नारिયેળી ऊँची वही जाए तो एने नारिયેળीना मूळ बहु फैलाय पण नहीं। तो बे आ नारिયેળી वच्चे आ झाड़ वावी दई। अहींया आ बाजू एक नारिયેળી ने एक आ बाजू, तो ये वच्चे गाड़ो रही है। नारिયેળી आमे ऊँची वही जाए। तो तैयार थई गयो ने चटक मजानी एवी तड़की निकली है। ने जो आ झाड़नुं नाम कमेंट में तमारे बतावानुं है कि आ झाड़नुं नाम शुं छे। अने आपणे जो आ झाड़ने हवे रोपी दई। ए मम्मी माँ ए गणपति बापा, आ झाड़ नवीन है आ मलक में। तो ये गणपति बापा आ झाड़ अमारे उजरी जावुं जोईए। एटले आपणे श्री गणेश करी अने आ झाड़ने जो आपणे खाडामां रोपी दीधुं छे। अने आ झाड़नुं नाम कमेंट में तमारे बताववानुं छे। आपणे जी हायर अड़धी हती पूरी थई गई। 2 खारेक, 3 जामफरी, 4 चेरी ने 5मुं सेतु। आपणे हायर झाड़वानी कम्प्लीट थई गई। जो धोरियो करीने पाई दीधा।